माधव को निमंत्रण है मत जहाँ सुविधा जे जाकि पहुँचब। स्थानटी हूँ पल्टन पड़िया बाणपुर खोर्धा जिला। डेट टी आप मन रखु फेब्रुआरी 8 2024 रविवार दिन। जे प्रथमे सारला मंडल द्वितीय भगवतीयाल माने भक्त माने रुंड होगी महाप्रभुଙ୍କର हाजिर लीला प्रकाश चेतना के फेरे ना जो समय आसी पहुंचे चेतना फिर आगुरी कौन चेतना। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचशखा, जय श्री माधव। श्री श्री अनंत माधव सुधर्म महासंघ ठारे आम टीम बर्तमान पहुंची आई। तेबे आसबार उद्देश्य यहाँ जे गत वर्ष 2025 जो भाई आमर अनुष्ठित होता माँ शारदा मंडल में प्रथम साधुसंत और मालिका भक्त सम्मिलनी से भाई 2026 चलित वर्ष 8 फेब्रुआरी 2026 तारीख दिन द्वितीय मालिका भक्त सम्मिलनी अनुष्ठित होगा जाऊँगी। स्थानटी हूँ ओडिशा प्रदेश खोर्धा जिला बाणपुर स्थित माँ भगवती मंडल पल्टन पड़िया ठारे। तेरे से उद्देश्य आम आसी पहुँची जाइए माँ मानू सादर आमंत्रण करने आम सहित जोड़ी जाती आपण देखुं माँ मैंने भक्त समाज आउ कान्हू बाबा आमर प्रिय बीरंज भाई आम सहित जोड़ी होती। तेज आम आस शुणा कान्हू बाबा ठारू पदे कौन रही सभार मुख्य उद्देश्य। जय श्री माधव। ओम गुरुदेवाय नमः। ये जो पवित्र भव्य दिव्य कार्यक्रम होउछि जाओ आज पवित्र दिन आम आज बाबा को निमंत्रण करने आईचु। आमर आज सौभाग्यर कथा आज हूँ माघ सप्तमी। आज माँ दिन माँ पुओ को जमी बात्सल्य प्रेम बांधि निए से आज आम माँ को आशीर्वाद नवा सहित गुरु को आशीर्वाद निहाती आमर आवश्यक कारण ताक द्वारा ही सब हो। सुधर्म महासंघर आभिमुख्य जुग कर्म अनुसार यार कर्म कौन ये तो कर्मर कथा नुह वास्तव में देखईदेव आउ समस्ते ये 16 मंडलर भक्त मान द्वारा कौन कार्य हम ता महापुरुष आगुरी लिखिं। ये आम मान कथा नुह ये महापुरुष अमर जुमर संहिता अच्युतानंद निराकार को कहते कथा जे प्रथमे सारला मंडल द्वितीय भगवतीयाल। प्रथमे सारला मंडल द्वितीय भगवतीयाल भक्त होइबे मोर रुंड माने भक्त माने रुंड होगी महाप्रभुଙ୍କର हाजिर लीला प्रकाश भगवान हाजिर लीला कौन हाजिर लीला करी महामाई आ दिव्य लीला करथांती भगवान कृष्ण बा सन्थ मान द्वारा दिव्य लीला करथांती भगवान निजे। इटी दीटा लीला हम हाजिर लीला क्या करेंगे ना 16 मंडल देवी करेंगे। तन्मध्य अच्छा माँ भगवती विरजा मंडल जे मुख्य देवी सी होती सुधर्मा महासंघर मुख्य होती किए सभापति रूप से विमोहित कर महामाई सी होती माँ विरजा। द्वितीय होती आमर भगवती से भगवती काम कौन ना से होती पड़ी अर्थ द्वार द्वारपाल द्वार उपदेष्टा से द्वारे क्या छाड़बेनि। सुधर्म महासंघ को आसवाक हेले भगवती अनुमति प्रदान दरकार। ये 16 मंडल सभा आरंभ हम प्रथम सभा हो जगतसिंहपुर आपण मैंने जानते माँ मैंने जाते प्रमीणा माँ आउ सहित कमला माँ सम जाते आउ बाबा का बिना निर्देश आम किसी करना बाबा को प्रथम निमंत्रण देव। तेणु आज जो मालिकार वर्णित कथा अनुसार प्रथम सरल मंडल द्वितीय भगवती आल अनुसार द्वितीय जो कार्यक्रम होची ये महापुरुष की इच्छा महापुरुष मालिकार भविष्य कथार कथा मालिका भक्त समावेश हे। तेणु आम आज ये पवित्र दिन में बाबा को आज निमंत्रण देवाक आसीचु सुचारू रूप से 16 मंडल भक्त माने समस्ते से स्थान में एकीभूत हो जुग कर्म आगे चलिए। जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री माधव। ना तल दिन बर्तमान आमको भी डाकी सत्य बाबू कि माँ मैंने आम दी दी 3 जन जे भितर आम जो प्रकार चिंताधारा है जो प्रकार अनुभव है आम जानलु से दिन कहीकि आसली जे आपण मैंने मन रखी था जिते साधु सन्त अच्छा दिन आसो ये माधव पाखक जा पहुँचल ये माधव ही
ଯୁବକର୍ମର ଆଖ୍ୟା ଦେଖେଇବ ଆଉ କୌଣସି ଦେଖେଇବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କିଏ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲେ ମାଧବ ନାମ ସୃଷ୍ଟି ସାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ସତ୍ୟ ବାବୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାଧବର ଆଗରୁ ଅଛି ଯୁଗ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଚେତନା କେତେବେଳକୁ ଫେରେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଫେରିବ। ତା ଆଗରୁ କୌଣସି ଉପରେ ବି ହେଇନି ଚେତନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ସତ୍ୟ ବାବୁ ଆମ ଗଣକୁ ଆସିକି ସୁଧର୍ମା ସମୂହକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହା କହି ମୁଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କ'ଣ ବା କହିବି। ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛି, ମାଳିକାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ତ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିବି, ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସବୁ ଥିବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ହିଁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗକର୍ମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, କିଏ ହିଁ କରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ମାଧବ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବଗିରିର ବିଭାଘର ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତୁ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ତା ନାଁ ମାଧବ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହିସାବରେ କହିଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉଛି। ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତ ଅଟନ୍ତି ଶେଷ ଅନନ୍ତ ମୂରତି, 8 ସହସ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଣ ପାଳିବ ଏନବ କ୍ଷିତି, ନେତ୍ରରୁତା କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଜାତ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଅଣଚାଷ, ଲୋମ ମୂଳେ ତାର ମେଦିନୀ ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ଉଦର ଅଟଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଜନ୍ମ, ନିମିଷକେ ମଧ୍ୟ ମହି ଉଷା ଶିବ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ତା ନାମ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ବୋଲି ମୋର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁତ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ଏ ସେଇ ମାଧବ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଇଏ ସେଇ ମାଧବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆପଣ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ କି ଦେଖିବେ ବା ସଂଘ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ କଥାଟା 2000 ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ ଏ ମହି ଉଷା ଶିବ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବ ତା ନାଁ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସୁଧର୍ମା ମହାସଭର ମା ମାନଙ୍କୁ, ମାଳିକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଖାଲି ସେତିକି ବି ନୁହେଁ ମାଳିକା ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଡେଟ୍ଟି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 8 ଫେବୃଆରୀ 2024 ରବିବାର ଦିନ। ତେବେ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ପଡ଼ିଆ। ଦେଖା ହେବ ସେଇଦିନ ବାଣପୁର ଠାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ।